हेलो गाइस तो जेहेतु आबेली आजरी समय आज भलिबल खेलाम तो आपनालोके चाइ थाকক आमार ब्लग भिडिओ या गाड़ी स्टार्ट करिलु तो जेहेतु आबेली समय जतिया जाइ आछु भलिबल खेलाम আজি हेल्थ इज वेल्थ स्वास्थ्य सुसम्पद আমার নয়া বাজার ইয়াতে খেলো আমি পাঁচগাঁও ঈদগাহ ফিল্ডত এটা শটাংক মানে সবে খেলে দাদা ভাই বিলাক पूरा एंजॉय है भली खेलिले खेली আছে মই যাই প্লে খেলিম